Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je veux remercier toute personne qui me soutient et qui s'est abonnée chez moi. Et صباح الخير عليكم، تصبحوا وتربحوا ان شاء الله، وما تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. اليوم نعمل لكم deux sortes de quiches. Aujourd'hui, on va préparer deux sortes de quiches. Maintenant, je vais préparer une pâte brisée facile et ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Cette pâte brisée peut faire toutes sortes de tartes, sucrées ou salées. Pour la pâte brisée, j'aurai besoin de 250 g de farine, 125 g de beurre et 150 g d'eau et 2 jaune d'œuf. Maintenant, je vais commencer à travailler la pâte. دابا غنصايب la pâte brisée ديالنا. خاصنا 250 g ديال الدقيق، 125 g ديال الزبده وجوج بيضات ومليحه. Une pincée de sel، زدت قبيصة د الملح. Maintenant, je vais ajouter le jaune d'œuf. دابا غنزيد الملح ديال البيض. Maintenant, je vais ajouter 2 grandes cuillères d'eau. دابا غنزيد 2 معالق كبار ديال الماء باش نجمع العجينه pour ramasser la pâte. Voilà, ma pâte elle est prête. Je vais la couper en deux. هيا العجينه ديالنا وجدات. دابا نقسمها على جوج حيت غندير دو كيش. Voilà, je vais la couper en deux. Et voilà. Cette pâte, je ne vais pas la laisser reposer. هاد العجينة ديالنا ما نخليهاش ترتاح. غنقيطاليها غير بيدي بحال هكا وغنطلع هاد الجناب ديالها. Je vais l'étaler comme ça et je vais faire monter les bords. Comme ça. Je vais l'aplatir bien comme il faut. Maintenant, je vais la piquer et la mettre au réfrigérateur. Et je passe à la préparation de l'appareil. دابا غنتكا مزيان وغنخليها نديرها في الثلاجة وغندوز باش نصايب لا فارس اللي دابا باش نصوبوا لاباري ديالنا خصنا 2 معالق كبار ديال الدقيق، 30 غرام ديال الزبده، قبيصه بزار، ثوم، ملحه، 2 معالق كبار ديال دانون و 125 مليلتر ديال الحليب و3 البيضات. Pour notre appareil, j'aurai besoin de 30 g de beurre, 30 g de farine, 80 g de fromage râpé et 250 ml d'eau. Et j'aurai besoin de 2 grandes cuillères de farine et 2 grandes cuillères de crème et 125 g de lait. Dans un récipient, dans une casserole, je mets le beurre. كسرونه كندير الزبده كنخليها تذوب. دقيق
j'ajoute de la farine. J'ajoute du lait petit à petit. نزيد الحليب شويه بشويه كنبقى pas du primo. Sur feu très très doux. تكون العافية مهيلة بزاف عاد. غنزيد قبيصة الملح. J'ajoute un petit peu de sel. On met pas beaucoup parce qu'on va mettre du fromage, du poivre, شوية الأبزار، فلفل أسود. Alors je vais ajouter 2 cuillères de crème. دابا غنزيد 2 معالق ديال لا كريم. Hors du feu, tout ça hors du feu. Et je vais ajouter les œufs un par un. كنزيدو البيض وحده مع وحده بوحده ونطربو بالزربه. Après, je vais ajouter une gousse d'ail. Je vais ajouter des feuilles de betterave que j'ai cuit à la vapeur et essoré bien comme il faut. دابا غنزيد وراق ديال البربه اللي طيبتهم على فابور، طيبتهم بخرتهم وعصرتهم مزيان مزيان باش ما يطلقوش لينا الماء. Maintenant je vais ajouter du fromage. دابا غنزيد الفرماج ديالنا. Voilà, notre appareil il est prêt. دابا هي وجدات لينا لا بيشاميل ديالنا. دابا نخرج المول ديالي من الثلاجه وغادا ندريسيه. Maintenant je vais sortir mon moule. Je vais prendre le blanc d'œuf et je vais badigeonner pour fermer les trous. دابا انا خديت بيض البيض و تنسرحو كله على هاد لاباط ديالنا. دابا غنعمل هاد فومي دو بولي. هذا دجاج مبخر
comme ça. نحطو بحال هكذا وعاد نصب هادشي ديالنا لاباغي ديالنا. Et je vais égaliser l'appareil. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais la mettre au four. D'abord, on dira le farine. Notre four à 180 degrés, 20 à 25 minutes de cuisson. Le farine ديالنا شعلنا على 180 درجة من 25 حتى 30 دقيقة. Voilà notre quiche est cuite. ها الكيش ديالنا طابت ونخليها تبرد ومن بعد نوريكم لا فاز فينال. دابا هي فوالا نوتر كيش لي كويت. Je vais la laisser refroidir et je vais vous montrer la phase finale.